sa gugmang giatay, ni nanay ug ni tatay. Ako gipakatawo, adunay lusay. Bantugra, adunay lusay, kay bayot di ay. Good evening, ladies and gentlemen. The ladies standing in front of you, all the way from General Santos City. At 22, young stunner, student of Notre Dame de Jangas University, with a degree of Bachelor of Science, Secondary Education, major in English. And tonight, since there is a mimicry of beauty and impersonation, a total transformation from Adam into an extraordinary Eve. Ladies and gentlemen, hold your breath and hold your bad breath. Ang babaeng nasa inyong harapan, ang ginatawag natong Eva Ponda. Ang lawas, 120 kurbada, muragdalan padulong sa malita. Ang dagway, wadyo'y nuka, wadyo'y tadsa, murag kay Birhen Maria. Dili na nako dugay-dugayon pa mga higala, kaya niya na si Miss Christine Reyes. And I'm more than proud, honored, dignified to represent my country, straight from the land of Kangaroo, Australia. Ug una ko muhawa sa inyong atubangan, adunay gamay nga pasumbingay nga ikabilin kaninyo. Ang babae para sa mga lalaki, ang lalaki para sa tanan. Mga higala, ako yung kandidata numero 9. Palakpaki, syagiti, ang baki, o kaluy. In taon maluoy mo, double ride pa akong pamasahe. Bienvenidos our number 9 Miss Christine Reyes from the country of Australia.